لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا تركوا فلم يصيبهم أعروه من آدم وإلى أبيه وأمه يا ربي صل على الرسول يا ربي صل على الرسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين الغر ختما أعلى سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه صلى الله عليه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية وانصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمده كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجود والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وانتسد العوالم من السرور كاسهميا وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي هلا حسنه رؤيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد هملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستهمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وده والبسر أدحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس تهبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حال الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل رسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صل وسلم يا سلام على النبي محيط ظلام صل وسلم يا سلام على النبي محيط ظلام ولا آل وصحبه الكرام ما شدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى
لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا برسول والهنا الله والبداوي ورجال من بني علوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأنسني أنت معتمدي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي قمت بالآداب مترفا لعظيم الذنب مقترفا قمت بالآداب مقترفا لعظيم الذنب مقترفا من بحر الفضل معترفا برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي برسول الله والبداوي
بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله ذي الكرم يتغشى صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم يتغشى صفوة الأمم مسار ركب إلى الحرام برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وأن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحاضرين قدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين ما رأينا العيسى حنان مرحبا مرحبا بالسرى إلا إليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى عدة تحرير السطور الله أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
علينا ما دعا لله داع طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن يوم نالت بوضعه ابنه وهبي من فخر ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صلى عليك الله يا عدنان
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحماني يا مصطفى يا صفوة الرحماني مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتولج بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحماني يا مصطفى يا صفوة الرحماني هذا قد استحسن القيام عند ذكر موت الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه ودخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوعا سري بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختمنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي خلقها من نور فيه اختيرام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه اختيرام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه اختيرام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين
ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أنبياء يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام فقد دنا من ربه باهي الجليل ناداه الأقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أنبياء يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أنبياء يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحر يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحر يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أمين يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أمين يا مختار أنت الأمين أنت الأمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه يكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والكدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتحلسنا من أشر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعجه وحصره وعيه
وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمنه فيك رجاه وقد سألناك راجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعادم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الليل وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم سياب سيبه السبسب ورباه واغفر لناس جهاده البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجه وعصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاح إليها سمعه وأصغاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان ووصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب. Bapak Ibu dan yang dimuliakan Allah, nanti insya Allah yang ngaji anak saya melanjutkan kajian minggu-minggu kemarin. Pengumuman di radio Yoben bengi-bengi rapati akeh sing ngrungokke. Nanti besok minggu semuanya saya mohon hadir di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Wajib besok minggu datang sebelum jam 6 ya. Datang sebelum jam 6 semuanya saya minta hadir di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Wajib orang entuk izin. Ya, wajib. Awas lah teko. Insya Allah nanti besok minggu pagi kajian seperti biasa, cuma kita ada tamu istimewa. Insya Allah bersama wajib ya. Krungu tak semuriku. Krungu ya semuriki nggih. Nanti bawa anak, bawa istri, sing urung dibojo yang golek bojo sik. Ya dijak mbae, dijak putune, dijak kabeh dijak. Saya minta dengan protokol kesehatan, pakai masker semua. Dan insya Allah ditata mau dikasih kacang depannya supaya tidak terlalu berdekat-dekatan. Nanti jaga jarak lah nanti di Pondok Pesantren Darul Hidayah. No video, tidak boleh ada yang merekam, nanti tidak jadi fitnah ya. Tapi ini memang kita tidak woro-worokan, status saja nggak boleh ada yang masang, tidak boleh disebarluaskan. Ini khusus untuk jamaah yang di sini dan khusus untuk jamaah yang rutin setiap minggu pagi. Rasa di woro-woro pokoknya jawil-jawilan ngono ya. Ojo di-share, jangan sampai di-share ya. Sampai enak sing share awas ya. Tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Sebab nanti beliau itu rawuh di Pondok Darul Hidayah setahun bisa 3 sampai 4 kali. Ya kapan bulan berapa itu sudah rawuh, tapi beliau hari Rabu. Tidak minta diworok-worokkan. Saya khusus sama santri aja Ustadz. Oh siap. Nah kok kemudian saya rayu, kok minggu pagi kok berkenan. Alhamdulillah. Kemarin itu sudah sempat minta beliau, ojo dino minggu, hari biasa. Khusus karo Ustadz, karo santri. Tak rayu, beliau berkenan. Alhamdulillah mau. Seneng banget aku.
Sehingga pada hari itu nggak mau, ya kan? Beliau minta jangan hari Minggu dan jangan ada orang luar. Wah, santri seneng banget dipek. Wah, santri seneng pol, cedak kabeh santri. Ya, dan bisa foto semuanya sama santri itu. Foto sampai 15 kali dilayani beliau. Lipeng 15 khusus santri itu. Kelompok 30, 40, 30, 40 sampai 15 kali dilayani beliau. Khusus untuk jamaah, untuk penjenengan. Dan nanti jawil-jawilan aja keluarganya diajak. Gak usah di-share, gak usah diworo-woro. Pokoknya jangan membuat beliau gelo. Nanti saya jamaah terlalu banyak ya repot Pak. Nanti daripada ada fitnah macam-macam. Ya saya minta semuanya pakai masker, protokol kesehatan dipakai. Jadi di pondok sudah disiapkan setiap minggu pagi pengajian ada hand sanitizer, terus kemudian pakai dites. Sudah lah nanti semua pakai masker semuanya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti bulan depan juga ada tamu istimewa lagi, nanti kita kabari lagi ya. Pokok ini rata kok ya rentok kabar. Yes. Ya, matur nuwun dari saya. Kajian dilanjutkan oleh anak saya Ahmad Rifai. Saya kesel banget nih hari tadi ada mulai dari pagi, terus tadi ada pertemuan ulama, bahas situasi macam-macam kayak gini Pak. Mumet kabeh. Pertemuan ulama tadi di salah satu pondok pesantren di Solo. Dari NU datang, Muhammadiyah datang, dari MTA datang, dari macam-macam, Majelis Mujahidin datang, perwakilan DSKS datang, dan lain-lain datang, bahas situasi dan kondisi. Kok tambah ora penak, ini dirasake ya, ora penak ya. Terus kemarin saya juga sowan pribadi sama Habib Syekh, minta dawuh-dawuh beliau. Saya minta fatwa, solawatan saya aneh-aneh piye. Wah dawuh beliau nyenengkan sekali. Selawatan dengan cara Darul Hidayah itulah yang terbaik. Ya, selawatan dengan cara Darul Hidayah, dengan cara di Majelis Al Hidayah, dengan caranya Habib Jamal, caranya Habib para habaib, Habib Syekh dan lain-lain, itulah cara yang terbaik. Dawuh beliau, oh pokoknya aja enek sing aneh-aneh. Ya toh, langsung nggo tongkat enek nogone barang ditukani sama beliau. Tongkat gambar boyo, nganggo kupluk sak meter apa? Sama. Apa yang saya sampaikan sama beliau tidak berkenan yang begitu-begitu sama. Saya pertama mau sowan 4 mata, tapi kok ya man anakku loro lanang-lanang tak WA, ayo nusul. Ini papa dipanggil sama Habib. Ya, saya sering Pak begitu ngobrol pribadi. Mumet-mumetnya ini wis njaluk dawuh Habib Syekh, njaluk dawuh Habib Jamal, kula kedah pripun Bib. Selawatan udah urakan kabeh, wis lagu koplo kabeh. Ya kan? Dan lain-lain sebagainya, duka beliau, duka betul beliau. Jangan pernah ngaku Syekh Hermania, jangan pernah ngaku murid saya. Kalau selawatan dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu koplo, lagu-lagu yang tidak pantas. Ya, saya penyambung lidah aja. Nah, saya kan sering duka di Bustanul Asyikin kan sering duka juga. Pokoknya jangan aneh-aneh lah. Jangan pernah selawatan lebih meriah daripada Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Aku kadang galak. Ngunah karo Hasan, karo Faik, jangan aneh. Lagu pokoknya sholat nih lagu apa. Pokoknya joget jadi pokoknya sholat rasa. Lagu-lagu gendeng gak usah digubah-gubah jadi lagu sholawat. Nah lagu-lagu yang masih bagus-bagus banyak, tidak identik dengan kemaksiatan masih banyak ya. Oke, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala man bihi salatan takunu ridhaan lana wa salaman ilaihi takunu amanan lana. وعلى آله وصحبه الذين ينالوا الأفضلية والبركات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan dalu menika kaula saged matur malih insyaallah nglajengaken napa ingkang kawula aturaken wonten kesempatan Senin kala wingi, yaitu tentang sikap kita kepada orang soleh
Wabil khusus apabila beliau adalah guru kita. Di mana di beberapa waktu yang lalu kami sampaikan tentang pentingnya mencari guru yang benar, pentingnya mencari guru yang saleh, pentingnya mencari guru yang istiqomah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ciri khas guru yang benar mengenalkan kita kepada Allah. Bukan gayane ngajak pengajian tapi tujuannya politik. Bukan tujuannya untuk mencari jabatan. Bukan tujuannya untuk mencari kekayaan pribadi. Tapi tujuannya yang mengenalkan kita kepada Allah. Baniku piyambakipun gadah-gadah summastaqamu sifat istiqamah. Baru endingnya yang ketiga, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Enten napa mawon, pokok nggih secara hukum seperti apa, sampaikan seperti itu. Nah, menawi kita sudah mendapatkan guru yang semacam itu, maka yang pertama yang kita lakukan adalah i'tiqad kepada beliau, yaitu yakin kepada beliau. Yakin kepada apa, Gus? Yakin kepada ilmunya, yakin kepada barokahnya, yakin kepada ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebisa mungkin kita ijtima' dengan beliau. Kenapa harus ijtima'? Karena tadi banyak ilmu-ilmu yang hanya kita dapatkan hanya kalau duduk bersama dengan beliau. Ilmu ini enggak mungkin disampaikan di mimbar. Ilmu ini enggak mungkin disampaikan di halayak ramai. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika beliau mengabsen para sahabat-sahabat utama. Sayyidina Abu Bakar rawuh mboten, oh kula Kanjeng Nabi enten. Sayyidina Umar enten mboten. Enten teng mriki Kanjeng Nabi. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Ibnu Abbas sedaya dipun absen sahabat-sahabat sing utama. Barang ngoten pun kumpul sedaya Kanjeng Nabi dawuh, tutup pintune, tutup. Jendelane ditutup. Bar niku kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan nasihat-nasihat. Maka dari sini ditiru oleh sebagian thariqah. Ditiru oleh sebagian thariqah bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang apabila disampaikan di halayak ramai justru mengandung fitnah. Atau mengandung salah paham. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad tidak, oh berarti Kanjeng Nabi Muhammad pelit ilmu, Gus boten. Tapi tadi untuk orang-orang yang sudah paham diceritakno. Tapi untuk orang-orang yang belum paham belum diceritakan. Ibarat jenengan enten cah TK, enten anak SD, enten anak SMP, enten anak SMA, enten anak kuliah. Tentu ketika jenengan ngandani bocah TK beda dengan jenengan bilangi anak SD. Ketika jenengan bilangi anak SD beda dengan ketika jenengan bilangi anak SMP. Terus sampai kepada tingkatan pendidikan yang tertinggi. Dengan bahasa yang berbeda, dengan dalil yang berbeda, dengan argumen yang berbeda, dengan alasan yang berbeda, dengan cara ngomong yang berbeda. Anak kecil kok nyedaki korek. Hei, ayo. Aja lo. Ngaten niku. Anak SD kok nyedaki korek, pun mulai diajak mikir, ayo coba rasake korek panas apa gak. Anak SMP kok nyedaki korek, wis ben nang sinau masak kok. Bahkan anak SMA, terutama wong wedok-wedok, orang ngerti korek, orang ngerti gas, orang ngerti cara nyeklekno kompor, malah justru diseneni. Piye to nyeklekno kompor gak iso. Saged dipun pahami nggih contoh sederhana. Nah, dalam agama ternyata juga ada hal-hal yang semacam itu. Yang beliau bisanya keluar informasi sepenting itu hanya kalau di forum-forum tertentu. Berupa prinsip beliau, berupa jalan hidup beliau, berupa strategi-strategi beliau dalam berdakwah. Itu kan tidak mungkin disampaikan di depan umum. Maka kemarin saya kasih contoh, pilih ada orang datang ke bebek goreng Pak Slamet misalnya. Kemudian merasakan bebeknya enak, wis akeh tunggali. Datang, pesen, bebeknya keluar, dimakan, enak, akeh tunggali. Tapi yang spesial nopo? Jenengan kok kemudian minta izin sama Mas, mbok kula nyuwun izin, aku tak ning dapurin jenengan. Pengen ngerti kok bebek iso enak niki pripun. Aku meh buka dhewe. Misalnya ngoten Pak Kardi, aku pengen buka dhewe, misalnya. Ternyata diizinkan enggak? Enggak kan?
Bahkan ada beberapa orang yang minta izin mau gini, oh harus bayar sekian puluh juta. Harus begini harganya. Maka betapa bahagianya diri kita yang diizinkan sama Mase untuk masuk ke dapur sehingga ngerti prosesnya. Oh bebek ngono to golek bebek sing enak iki sing bebek daerah ndi misale. Atau oh bebek ngingu dhewe carane ngingu ngene. Daginge benpuk nyembelih carane ngene. Ngungkepe ngene, bumbonine ngene, gorenge ngene, ngulek sambele ngene. Itu kita semua tahu, luar biasa. Maka sama kayak kita dengan para ulama radhiyallahu taala anhum. Kalau sekedar beliau ceramah, kemudian kita dengarkan, kita tertarik dengan ceramah beliau, kata tunggalipun. Akeh tunggali. Banyak yang begitu. Kita mendengarkan Habib Syekh misalnya pun sholawat. Kemudian kita merasa, wah ini indah sekali. Wah ini menggetarkan hati, menggerakkan kita kepada Rasulullah. Banyak sekali yang seperti itu. Tapi yang spesial adalah ketika kita tahu bagaimana sih sebenarnya sikap para ulama itu. Bagaimana sebenarnya sikap para kiai. Bagaimana sebenarnya sikap para habaib. Itu beliau menyampaikannya di forum-forum tertentu, di forum-forum khusus. Maka tadi untuk mendapatkan hal-hal tersebut kita wajib untuk menghadiri dan juga mendekatkan dan memperkenalkan diri kita kepada beliau dengan cara khidmah, dengan cara apa, sehingga pada momen-momen tersebut kita bisa hadir dan kita bisa mendengarkan langsung bagaimana tentang prinsip-prinsip beliau. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Kenapa? Karena terkadang banyak orang ini tertipu. Contohlah hadis Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak tiang sing ceramahipun bahas fikih, bahas hukum, tapi ndak mau ikut Imam Syafi'i. Tapi mboten purun derek madhab. Lah pripun caranipun langsung maos hadis, langsung diwaos hadise, diwaos terjemahane, bar niku kemudian maknane ngene. Maka kula jamin pendapatnya mesti keliru dan mesti berubah-ubah tiap waktu. Misalnya, ndek ben awal-awal dakwah jarene enten sing mestani kiri halal misalnya. Barang kemudian berlalu bertahun-tahun kemudian diprotes sama orang, akhirnya rodok ngelesite. Oh, enggak haram. Yang mengharamkan kan Allah. Saya enggak mengharamkan, juga saya enggak menghalalkan. Yang mengharamkan itu Allah, yang menghalalkan itu Allah. Engkau kesini, owah maleh. Dulu bilang pokok sing yasinan sesat neraka. Begitu geger berubah meleh. Mboten, pokok sing meh yasinan monggo, nek kula mboten yasinan. Beda-beda meleh. Pokok angger wong sing melok-melok ngoten niku mesti berubah-ubah. Sak jamaah niku lho bingung lho. Demben kok ngene, ning brosur kok ngene. Lah kok iki ceramah kok beda meneh. Wis pokok beda. Tekone Ustaz, kula niki ndek wingi salat iftitah lali mboten kula waca. Niki kula ngrungokne piyambak dadi iso saged crita. Ustaz, kula maos Fatihah ndek wingi lali kesupen mboten kula waos. Niku salat kula hukume pripun? Sing ditekoni kan hukum. Nek hukum salat berarti bisa sah, bisa tidak sah. Padahal Ustadz ini tidak mau mengikuti ulama. Dalile namanya Quran dan hadis. Padahal rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, makruh-makruh sholat, hal-hal yang diwajibkan saat sholat itu tidak ditulis detail, tidak dikatakan detail, tidak dijelaskan detail oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara 5 rukun qauli, 5 rukun yang berupa bacaan, sing rupane takbiratul ihram, sing rupane maos Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian maos sholawat, kemudian salam. Di antara 5 rukun ini, satu-satunya yang dijelaskan secara gamblang oleh Kanjeng Nabi, pokoknya gak maca, gak sah, hanya Fatihah saja. Dengan ucapan Kanjeng Nabi Muhammad hadisipun Sahih Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Mboten diarani salate sah nek mboten maca maos Fatihah. Nek mboten maos Fatihah mboten sah. Hanya ini saja. Yang lain bahasanya ambigu. Yang jelas hanya ini.
Maka niku wau nek enten tiyang sing langsung Quran hadis mboten ngagem mazhab mesti pendapatnya pelin-pelan mesti. Akhirnya kalau titeni wah Ustadz iki menarik pertanyaan nih. Jamaah tekon Fatihah salate mboten ngagem iftitah sah napa mboten salate. Padahal ustadz ini lah ora gelem nganggo madhab. Geleme nganggo Quran hadis. Kalau titeni nek nganti ngomong iftitah niku orang nganggo iftitah salate gak sah berarti ngarani iftitah niku hukume wajib. Goleki dalile ora bakal ketemu. Sebaliknya nek ustadz ini ngomong iftitah ora maca iftitah salate sah berarti mestani menawi iftitah niku hukume naming sunnah sehingga mboten diwaca tetep sah. Ngoten niku nggih dalile mboten enten. Jadi piyambakipun niki pun kalau putek umpama jawab wajib, iya jawabane salah. Wong gak ono dalile teng hadis secara terlek. Umpama gak jawabane sunnah, nggih mboten enten sebab mboten enten dalile secara khusus. Akhirnya betul. Mboten dijawab hukume sah napa mboten naming jawab ngeten. Pokok iftitah niku dilampahi Kanjeng Nabi. Nek jenengan salat dawuhe Kanjeng Nabi, "Shollu kama raaitumuni usolli." Jenengan salat kaya nek aku salat. Berarti nek Kanjeng Nabi maca iftitah, jenengan maca iftitah mboten. Maos nggih ngoten mawon. Nah. Jadi jawabannya nylimur. Wong pertanyaannya kan nek kula nekat salat ora nganggo iftitah, hukume napa salate? Kan ngoten pertanyaane. Tapi jawabannya nyelimur sebab niku wau. Nek enten tiyang sing mestani ora nganggo madhab namanya Quran Sunnah, dijamin ora iso ngibadah. Bahkan di beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang di satu pesantren. Ada santrinya kemudian punya prinsip seperti itu. Gus, pokok prinsip saya, kalau saya beramal itu harus tahu dalilnya dulu. Maka saya nek mau yasinan harus tahu dalilnya dulu. Saya nek mau ziarah kubur harus tahu dalilnya dulu. Saya nek mau usoli harus tahu dalilnya dulu. Kula jawab, cocok kula kalian jenengan. Tapi tulung niku jenengan sing konsisten. Sekarang kula tanglet. Jenengan nek takbir unine napa? Allahu Akbar. Kemudian kenapa pas i'tidal ngucape diganti sami Allah liman hamidah? Dalile pundi? Loh, nggih, pripun nggih Gus nggih? Lagi lah pripun? Jenengan nek pas tahiyat asyhadu ket awal, nopo pas illallah, nopo ket pol awal at-tahiyatul lillah ngeten iki. Anu Gus, ket awal at-tahiyatul lillah ngeten iki. Lah ngoten niku dalile pundi? Jenengan kok salam, kok unine assalamualaikum warahmatullah, kok mboten dibablaske wabarakatuh. Niku pundi dalile? Jenengan nek menawi i'tidal kok angkat tangan dugi kuping. Niku dalile pundi? Jenengan kok bar maca Fatihah maos amin. Niku dalile pundi? Jenengan saurunge Fatihah maos iftitah dalile pundi? Jenengan nek takbir kok delamaane madhep kiblat kok mboten madhep ngeten apa madhep ngeten. Niku dalile pundi? Ayo tenanan sing konsisten. Ora gelem ngamalno sebelum ngerti dalil. Ayo coba. Salat mawon ndut sah dawa-dawa. Dari mulai takbir sampai salam ngerti dalil kabeh. Jos. Tenan niku lho. Tapi terkadang lak mboten tiyang niku. Salat ora ngerti dalile, piyambake tetep salat. Lah nek selawatan dikamplengi gara-gara jarene ora nek dalile. Maka kalau tanya, jenengan niku ora ngerti napa ora enek. Nek jenengan ngomong ora enek, berarti jenengan wis maca Quran sak tafsire kabeh komplit. Sahih Bukhari pun jenengan waos kabeh. Sahih Muslim pun jenengan waos kabeh. Sahih Tirmidzi pun jenengan waos kabeh. Musnad Imam Ahmad pun jenengan waos kabeh. Sunan Ibnu Majah pun jenengan waos kabeh. Sunan Abu Daud wis jenengan waos kabeh. Muwatta'nya Imam Malik pun jenengan waos kabeh. Mustadrak ala Sahihine Imam Hakim wis jenengan waos kabeh. Kemudian Ar-Risalah Imam Syafi'i wis jenengan waos. Usul fikih Imam Syafi'i wis jenengan waos. Fikih Imam Hanafi wis jenengan waos. Jenengan waos kabeh. Nembe kemudian ngomong ora enek Gus, kula percaya. Tapi nek jenengan dalile gur man sannafi man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Dalil sing nomor 2 kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Bar niku ngomong ora enek dalile, jenengan berarti dudu ora enek dalile, tapi ora ngerti dalile. Ora ngerti kalih ora enek benten apa sami, Pak? Nggih benten. Wong ora ngerti kok ngomong ora enek kan orang genah berarti wong kan.
Nek orang ngerti ngomong orang ngerti, nek orang ngerti ayo tak jak sowan ning kiai, takon ben ngerti. Akan biar tahu. Angkan niku lho nggih kula baleni. Sekedar iftitah saja. Kita kalau enggak kumpul bersama dengan Rasulullah, enggak bisa. Padahal kita bisa enggak kumpul bersama Rasulullah? Enggak bisa. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ra'aitumu, kalian semua melihat nih saya sholat. Berarti perintah ini untuk kita atau untuk sahabat, Pak? Untuk sahabat. Hei sahabat, awakmu lak ndelok aku sholat. Nah, jenengan anggen jenengan sholat, padakno karo aku sholat. Bukan perintah buat kita, tapi perintah buat sahabat. Dan perintah ini kemudian berlanjut. Tabi'in nggak pernah ketemu saya. Maka tabi'in lihat cara sholatnya sahabat. Sahabat lihat cara sholat saya. Tabi'ut tabi'in nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ketemu sahabat. Maka tabi'ut tabi'in lihat sholatnya tabi'in, tabi'in lihat sholatnya sahabat, sahabat lihat sholatnya Nabi Muhammad. Ini loh Pak, pentingnya ijtima, pentingnya kumpul bareng. Jadi katakan Kanjeng Nabi, sing sholate bener adalah man ro'ani as-sholah. Yaitu orang yang melihat saya sholat. Kita. Kadoan. Terlalu jauh. Maka siapa? Para sahabat. Sing lihat sholatnya para sahabat. Tabi'in. Sing lihat sholatnya tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Sampai sekarang. Maka biar ilmu itu tidak hilang. Dibukukan oleh para ulama. Namanya ilmu fikih. Ilmu tentang ibadah. Ilmu tentang syariat. Ini pentingnya ijtima. Contoh melih nih wau. Enten tiyang sing maos. Gayane maos hadis Bulughul Maram. Hadis yang di situ menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Di hadis yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un." Setuhune banyu niku suci, kemudian ora iso dadi najis, meh klebon napa mawon diwaca. Saudara-saudara, berarti dari hadis ini kalau ada air, yang air ini kemasukan batang cecak, kemudian batang cecak yang jenengan buang, maka air ini hukumnya adalah suci. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Banyu niki hukumnya tetap suci walaupun klebon napa kemawon. Pun nggih mantuk-mantuk kabeh jamaah. Barang kajian minggu depannya Ustadz buka melih. Sekarang kita lanjut Bulughul Maram hadis yang nomor 3. Napa unine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya innal ma'a tahurun, air itu suci, illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu suci terkecuali air yang berubah rasanya atau berubah baunya atau berubah warnanya. Baniku ustadz ngomong ini, oh ngapunten Pak, sing dek wingi berarti klentu, sing bener hadis sing niki berarti. Sing dek wingi lak Kanjeng Nabi dawuh air niku suci, klebon apa mawon ora najis. Lah sing niki ternyata berubah melih. Air niku suci kecuali klebon najis. Kok kemudian ketika diambu, ambune jadi ambu batang cecak, maka jadi najis. Atau warnane jadi warna batang cecak, maka jadi najis. Atau nek umpama dirasakno jadi rasa batang cecak, maka najis. Nek mboten berubah rasa bau warna, maka niki adalah tetap suci. Nyun ngapunten sendek wingi keliru. Oh, jamaah mantap-mantap boleh. Mungkin minggu depannya lagi, saudara-saudara, mari kita lanjutkan. 2 minggu kemarin kita bahas hadis Bulughul Maram yang nomor 2. Kemarin kita bahas hadis Bulughul Maram yang nomor 3. Sekarang kita bahas hadis Bulughul Maram yang nomor 4. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'ul kullataini lam yahmilil khobasah. Sesungguhnya air yang berjumlah lebih dari 2 kullah, berjumlah lebih dari 216 liter, boten mungkin gawa najis. Berarti saudara-saudara, sing 2 minggu yang lalu klentu, sing minggu kemarin klentu, sing bener sing niki hadisnya nggih sahih. Bahwa air nek sithik klebon najis tetap najis. Mungkin airnya kata nembe boten najis, Bu.
Sing digawa hadis. Yang dibawa hadis. Terus sama-sama sahihnya. Hadis Bulughul Maram nomor 2, nomor 3, nomor 4 sing kula contoni niki wau niki dalam ilmu hadis dipun sebut hadis mukhtalif. Hadis napa, Mbak? Mukhtalif. Hadis yang berbeda-beda maknanya, sama-sama sahihnya sehingga tidak boleh ada hadis yang dibuang, sehingga solusinya dikompromikan atau digabung dari 3 hadis ini menjadi 1 hadis yang utuh. Gus Ari kok apa lah kalau teng pondok ngajar niki soalnya. Kalau teng pondok ngajar kitab Bulughul Maram tapi ngagem syarahnya penjelasannya Ibanatul Ahkam petang jilid. Karya Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Syed Muhammad. Bulughul Maramnya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kumpulan hadis tentang fikih. Kemudian syarahnya kita pakai Ibanatul Ahkam, punyanya ayahnya Syed Muhammad bin Al-Maliki. Jadi kita bahas. Niki lho repote wong nek ngaji hadis orang nganggo syarah. Hadis yang kedua, niki pentingnya ijtima karo Kanjeng Nabi. Maka nek kita merasa adoh saka Kanjeng Nabi, maka kita anut karo wong sing melu karo Kanjeng Nabi. Sebab hadis Kanjeng Nabi kan mboten ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu kenapa bahasa Indonesiane? Mboten tiba-tiba. Wah, kok angel. Mboten tiba-tiba. Kanjeng Nabi kok dawuh ngoten niku mesti wonten critane. Namanya asbabul wurud. Kenapa kok Kanjeng Nabi ngerti-ngerti dawuh ngoten niku? Dijelaskan di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya Bulughul Maram. Oh, maksudnya hadis yang nomor 2 ini apa? Kok Kanjeng Nabi tiba-tiba ngomong innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'in. Banyu sing kaya ngene iki suci, mboten mungkin gawa najis. Apa? Para sahabat ketika itu matur dumateng Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi rawuh ke daerah tersebut. Niki syarah dari hadis Bulughul Maram yang nomor 2. Kami ambil dari kitab Ibanatul Ahkam. Kanjeng Nabi, di belakang rumah saya itu ada sungai kecil. Ada sungai kecil, mengalir air. Airnya mengalir. Kalau balik ini, banyune mengalir. Kanjeng Nabi airnya mengalir. Nah, di situ terdapat legoan. Legoan niku napa melih bahasanya? Cekungan. Nah, terdapat cekungan atau legoan. Legok ngoten niku. Jadi ada saluran air dari air sungai tapi ini cabangnya sungai jadi kecil ngoten kali cilik. Kemudian ada wonten legokipun, ada cekungannya. Nah, di beberapa cekungan tadi ada yang dibuat ngapunten niki di kitab ngoten niku. Ada yang dibuat menyucikan darah haid. Jadi ada yang dalamnya kotor gara-gara darah haid dicuci di situ. Sebelahnya enten wong kafir ngapunten mangem daging kirik. Kula apal niku teke, luhumil kilab. Makan daging anjing. Akhirnya digumbah teng mriku. Lah sebelah Kanjeng Nabi niku omah kula. Kula nek wudu ya saking niku, nek meh ngombe banyu nggih saking niku, nek meh adus nggih saking niku. Pertanyaane, toyone pripun Kanjeng Nabi wong teng mriku enten wong ngumbah ketehet darah najis apa mboten? Najis. Teng mriki wonten wong sing napa? Nyuci daging anjing. Ya genah najis. Lah kula teng sebelahe, gek kula dienggo wudu dan napa-napa. Maka di situ kita cek airnya seperti apa? 1, airnya air yang mengalir. Contohnya niki nyuwun ngapunten rada gilane tapi kesane paham. Wonten mboten tiyang teng Indonesia niki ngapunten BAB tesih teng kali. Enten mboten? Kan enten lho nggih, beberapa tempat sing iso desa-desa ngoten niku kan enten niku. Lah kemudian ketika teng mriku enten wong BAB, kula teng sebelah meh wudu, sah mboten wudune. Ya asalkan sing kula pendet mboten sing ngambang-ngambang nggih sah. Niki pun blak-blakan ngoten niki lho. Selama sing diambil mboten niku kan nggih sah. Wong airnya niku mengalir. Yang nomor 2, di dalam legoannya cekungan itu agak banyak. Sehingga air yang kemudian berhenti sejenak di cekungan itu kemudian bablas meleh, niku dipastikan lebih dari 2 kulah. Lebih dari 216 liter. Maka Kanjeng Nabi kemudian dawuh innal ma'a. Teng mriku ngagem kata-kata alma, nek cara nahwu niku ngagem isim ma'rifat. Berarti tidak semua air, tapi air yang seperti ini tahurun suci,
La yunajjisuhu syai'un. Ning kono enek getehet, ning kene enek wong ngumbah daging kirik, tetap hukumnya suci karena alasannya mengalir dan kemudian lebih dari 2 kullah 216 liter. Loh. Cubi nek jenengan mboten tanglet kali sahabat sing ketika itu rawuh sareng kali Kanjeng Nabi cubi. Lak ngerti-ngerti wis pokok sembarang banyu suci klebu napa mawon ora najis lho. Repot dalile. Maka dari ketiga hadis ini disimpulkan menjadi hukum oleh Imam Syafi'i. Oh berarti nek ngono kesimpulannya ada air dibagi 2. Ada air sedikit, ada air banyak. Batasannya napa Gus? Air sedikit niku air sing kurang saka 2 kullah. Air banyak, air sing lebih dari 2 kullah. 2 kullah niku pinten? Hitungane 1 kullah 108 liter. 108 liter. Berarti nek 2 kullah 216 liter. Niku nek cara digawe bak mandi, mengke nek bak mandine umpama digawe ngepres, kebak 216 liter, niku berarti volumene, ukurane 60 cm panjange, 60 cm ambane, 60 cm jerone. 60 kali 60 kali 60 216.000 cm kubik sama dengan 216 dm kubik. Dm kubik niku sama dengan liter. Berarti sama dengan 216 liter. Nah, kalau ada air yang kurang dari 216 liter kelebon najis. Meh najis nopo kemawon walaupun tidak berubah rasa bau warna mutlak hukumnya najis. Hanya ada 1 yang dimaafkan. Apa? Yaitu bangkai hewan kecil yang tidak berdarah, jumlahnya sedikit dan masuknya bukan kesengajaan kita. Contohnya ibu-ibu tae pon dadi panas nyendok gula teng mriku barang didelok diudek, wah ana semute. Wae maneman tae teh larang kok. Utawa ndamel kopi gayo kok Aceh. Misalnya utawa kopi nopo kok Papua, wah iki larang disuntak piye jari Gosari kok najis mboten. Hanya 1 niku sing dimaafkan nopo? Bangkai hewan kecil tidak berdarah, jumlahnya sedikit, masuknya tidak dengan kesengajaan. Maka cukup dibuang, hukumnya tetap suci. Tapi untuk contoh najis yang lain, hukumnya mutlak jadi najis. Yang kedua ada air banyak. 216 liter nopo punjul. Maka ini hukumnya kalau kemasukan najis tetap suci selama rasa enggak berubah, bau enggak berubah, warna juga tidak berubah. Kalau rasanya berubah najis, baunya berubah najis, warnanya berubah najis. Ini kesimpulan ini didapat Imam Syafi'i dari 3 hadis ini yang disebut sebagai mukhtalif, sama-sama sahihnya sehingga kemudian dalam hukum digabung menjadi 1 hukum yang utuh. Berarti kumpul kalih Kanjeng Nabi penting mboten Pak? Penting. Nek kita hanya sekedar baca sabdanipun Kanjeng Nabi, enggak tahu kejadian ketika itu Kanjeng Nabi dawuh kok kaya ngono ki pripun, ndak paham. Maka berarti kita akan sesat dalam memahami hukum. Maka nek mboten paham, yuk ayo kita baca penjelasannya para ulama yang ketika itu menulis penjelasan para sahabat. Kok Kanjeng Nabi saged dawuh ngoten niku kasuse piye? Ada lagi, enten sing mestani Gus, pokok kula nek adus karo bojo niku jare Gus Ari ora entuk. Jare Gus Ari ora entuk mergo nek padha-padha adus junupe gak sah. Misale ngoten niki. Adus junub gak usah, mengko jare Gus Ari nek sing lanang wis adus junub engko banyune dienggo sing wedok, engko ndak dadi banyu mustakmal. Jadi banyu napa? Jadi banyu mustakmal. Lah niki ternyata kula maos hadis Kanjeng Nabi. Bilih Kanjeng Nabi niku pernah mandi bersama dengan istri beliau sing naminipun Siti Maimunah. Sama kitabnya Bulughul Maram. Bahwa berarti Gus Ari salah ngene-ngene lho. Sami. Hadisnya bener, pemahaman jenengan sing coba di bener nomeli. Baca syarahnya. Oh, baru kita buka ternyata syarahnya adalah Kanjeng Nabi ketika mandi bersama dengan Siti Maimunah betul mandinya mandi junub,
Tapi ember yang dipakai oleh Kanjeng Nabi niku kalau kita artikan ke dalam kamus, ember yang sangat besar yang dipastikan airnya lebih dari 216 liter. Sehingga kalau air banyak tidak ada air bekas, tidak ada air mustakmal. Sami kalian jenengan teng kolam renang. Nang kolam renang kok kemudian ana wong ngadus temen iku wong 1000. Nanti kaya dawet niku nganti. Kolam renang kebak wong 1000. Tur kabeh niate mandi junub kabeh sah mboten sah. Sebabipun apa? Sebabipun toya sing kathah punjul saking 216 liter niku mboten enten urusan mustakmal. Dadi hukume mutlak sedaya lho. Niki lho, Imam Syafi'i niku bener. Sehingga ditabrakkan dengan hadis manapun mesti enek penjelasane. Wong Imam Syafi'i nek dawuh niku mesti enten hadise kok. Malah jenengan nabrakno Imam Syafi'i karo hadis. Yo kuwalik wong Imam Syafi'i nek dawuh niku. Justru dalil ini jadi dalil untuk Imam Syafi'i yang memisah nek toyo akeh hukume kaya ngene, nek toyo sithik hukume kaya ngene. Sebab nek toyo akeh Kanjeng Nabi tahu nate ngagem siram bareng dengan istri beliau. Berarti nek toyo akeh ora nek mustakmal, tapi nek toyo sithik Kanjeng Nabi mboten nate dienggo mandi bareng. Sehingga hukumnya jadi mustakmal. Itu justru yang bagi Imam Syafi'i gara-gara baca hadis. Saged dipun pahami nggih. Niki ilmu nek mboten teng pesantren sakjane mboten diajarno. Tapi niki wae kersane panjenengan oh ternyata ngono to rahasiane. Jadi ini pentingnya kita cari orang yang ini bisa menjelaskan kepada kita, jangan cuma terpaku pada dawuhnya saja. Misalnya Habib saya dawuh ngeten bla 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 bla. Sik. Habib saya dawuh ngeten konteknya apa? Misalnya lah Habib saya kan beberapa tahun 16 tahun kemarin 2019 viral ngerti-ngerti tangannya ngeten niki misalnya. Padahal ngeten niki dulu kan simbol kepada salah satu paslon. Atau Habib saya foto ngeten niki. Untuk orang-orang terdekat beliau pun paham Habib saya mboten politik sama sekali. Enten sing nyomot fotone Habib tempel ning 01. Diakoni 01. Enten sing 02, diakoni 02. Enten sing 03. Mungkin Habib saya fotone ngeten ya mungkin enek sing paslon nomor 10 ya kok. Nek fotone misalnya ngeten. Wah meh gayane apa mau digaduh-gaduh karo politik. Coba tanya sama orang-orang yang dekat sama beliau. Kok Habib saya ngeten, lah emang Habib saya niku ajib, ajib. Kan ngeten jempol, ajib. Lah kok ngeten? Niku Habib saya pas kerawan Bupati Lamongan, pas kemudian ulang tahun keberapa ngoten. Bupati ini, kemudian Bupati ini Habib niki mengke gayane ngeten. Soalipun membentuk huruf L sehingga Lamongan. Ngeten. Lho. Wong saya mboten paham, gur ngerti fotone sing ngene dikira 02, sing ngene dikira 01. Ayo pripun coba? Pentingnya ijtima bersama dengan ulama. Jadi jangan sampai kita tertipu kepada satu statement, tertipu kepada satu quote yang bersebaran di media sosial, tertipu kepada satu pose, dan kemudian melupakan tentang siapa guru kita sebenarnya. Ini yang menjadi problem anak-anak muda zaman sekarang. Nah kan niki beberapa contoh tentang pentingnya ijtima, pentingnya kempal bareng dining para ulama. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita yakin kepada beliau, setelah kita kumpul dan mendapatkan pengetahuan utuh tentang siapa guru kita sebenarnya, yang ketiga maka tidak, mari kita meneladani beliau. Mari kita meneladani beliau. Katalah contoh-contoh sing kita cukup lihat bagaimana para ulama kita mboten sah bingung karo liyane. Makanya pas Idul Fitri napa Idul Adha geger. Gus teng masjid kula wonten sing khotbah Idul Fitri naming khotbah ping pisan. Ora enek khotbah kedua, langsung khotbah pertama langsung kemudian donga. Maka tangleti tiyang niku kok saged khotbah pisan pikantuk saking pundi? Maca hadis Gus, nek maca hadis kula tak sowan dumateng piyambakipun. Berarti wonge ahli hadis. Maca hadis bar niku kemudian langsung dimaknai, disyarahi, dijelasno dhewe, dijimbuk keputusane. Barang kemudian kula sowan, kula tekani hadis muhkam mboten paham. Kula tekani hadis mukhtalif mboten paham. Kula tekani syarat sahih mboten paham. Kula tekani bedane makbul karo mardud mboten paham. Maka kesimpulan kula, oh berarti niku mboten ahli hadis, Pak, tapi ahli hadas.
Ahli hadas niku napa? Ya sing ngentut niku lak kula jenengan ya ahli hadas. Ngentut, pipis, BAB niku mboten ahli hadis, tapi ahli hadas. Ngene ngoten lho. Tapi nek kita jelas, kenapa kita khutbahnya 2 kali? Karena kita ikut kepada Imam Syafi'i. Sanad kita sampai Imam Syafi'i disebutkan bisa. Siapa guru kita? Gurunya siapa lagi? Gurunya siapa lagi? Sambung sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa saya pastikan 1000% apa yang beliau fatwakan di dalam kitab-kitab beliau. Semuanya rujukannya Quran hadis. Kita bisa membuktikan semuanya. Dan berapa sering kita membuktikan. Bahkan sampai usap tangan bardongo enten hadisnya sedoyo. Bahkan sampai sekedar baca kunut. Orang yang biasanya nek dongo diusapkan ke wajah. Nek kunut betul diusapkan ke wajah. Ada dalilnya semua. Kita ini gudangnya dalil Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini gudangnya dalil. Maka tadi geger mengke. Sarunge khotbah takbiran. Kecile mulai mbah-mbah mulai zaman Wali Songo takbire ping 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakniki karo wong anyar-anyar wong nyeleneh diganti takbire ping 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak penak nadari, maksa. Maksa. Pertanyaannya sama, ngoten niku derek sinten. Melu hadis jenengan parani tanglet. Ora iso jawab, ora ahli hadis, ahli hadas berarti. Ngoten mawon. Dikira kita nggak ada dalilnya. Saya sampai nulis nih, sampai lafaz takbir 2 kali atau 3 kali kita tulis dalilnya. Khotbah Jumat 1 apa 2, khotbah Idul Fitri kita tulis dalilnya. Menapa sing jenengan permasalahan? Wis ana dalile kabeh. Di darulhidayah.com nek menawi jenengan madosi. Pun kita tulis semua di situ. Darulhidayah.com, DAARULHIDAYAH.com. Semua artikel yang saya tulis di grup WA semua saya share di situ. Menawi ada yang membutuhkan monggo. Sak dalile, sak nomere, sak kitabe, sak juse, sak halamane, sak fatwa ulamane, sak carane jawab, sak logikane, semua kita tulis dengan lengkap. Kurang nopo kita. Maka tadi, yang lain gimana Gus? Ada orang ikut ini. Jenengan yakin dengan jalan itu, biarkan dengan murid-murid dan pecintanya. Yang sana yakin dengan jalannya, biarkan. Enggak usah diganggu. Tapi kita juga punya jalan para salafun saleh. Kita juga punya jalan para kiai-kiai kita yang saleh. Kita juga punya jalan para habaib-habaib kita yang saleh. Sudah, enggak usah ngurusi jalannya wong. Ngurusi jalannya dewe wae. Mas gak usah repot karo wong-wong sing nyeleneh niku mboten usah. Manut karo dalane dhewe wae. Dan tadi jangan termakan fitnah dengan orang. Ini yang tadi yang tadi kula sampaikan. Jangan termakan fitnah dengan orang lain yang menjelek-jelekan guru kita, jangan. Wong kita sing ngerti guru kita siapa kok kita termakan isu. Wong kita sing bendino ngaji karo guru kita. Kita yang lihat bagaimana beliau, bagaimana pendapat beliau, bagaimana sikap beliau. Kok kita ngurusi omongane wong mboten usah. Sebab nek ngurusi omongane wong sing saleh iso dadi wong elek. Bahkan ini ulama-ulama besar juga termakan juga napa? Kena fitnah yang semacam itu. Imam Hanafi. Kemarin ke pondok kula critakaken Imam Hanafi niki lahir dari keluarga sing napa sing keluarga yang biasa saja. Ibaratnya mboten Gus lah, mboten anake kiai, mboten anake ulama, pokoknya abahnya beliau bernama Sabit. Niku Sabit bin Suto, niku anak muda yang beliau pun pokoknya ilmu agama ya biasa-biasa tapi seneng majelis, seneng tiang soleh, seneng para waliullah. Niku kita ceritakan kemarin. Dan ini kalau ceritakan bagaimana Imam Hanafi ketika sudah menjadi ulama besar. Sudah menjadi ulama besar, sudah bikin kitab fikih dan kitab fikihnya tersebar di mana-mana. Akhirnya ketika pesantren beliau waktu pulang, anak-anak dipulangkan semua, santri dipulangkan. Liburan. Ada salah seorang santri beliau yang nanti santri ini juga jadi ulama besar, namanya Abdullah bin Mubarak. Yang ini masyhur di kitab-kitab kuno, banyak sekali kisah tentang beliau. Abdullah bin Mubarak ini salah satu muridnya Imam Hanafi. Abdullah bin Mubarak pulang ke kotanya ke Kufah. Di kota Kufah ada kiai besar. Namanya Imam Al-Auza'i. Akhirnya Abdullah bin Mubarak ketemu di masjid Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i kemudian melihat, "Ana cah nom kok macake macak santri. Ana cah nom kok gayane gaya santri." Diceluk sama beliau, dipanggil. "Nak, sini nak. Namamu siapa?"
Dalem Abdullah bin Mubarak Kiai. Omahe ndi? Meniku Kiai wingking pesantren jenengan. Oh iya. Mondok ning ndi? Anu Kiai kula mondok teng mriku. Teng panggenenipun Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Begitu Imam Auza'i niki mireng nama Imam Abu Hanifah langsung memerah muka beliau. Loh, kowe ngaji ning wong kowe ta? Kowe sesat lho, kowe bid'ah lho. Kowe gak iso deloni kowe ngene. Pun segala sumpah serapat diucapkan sama Imam Auza'i semuanya. Oh iki wong ngene. Akhiripun Abdullah bin Mubarak kemudian pas wayah balian pesantren balik ke tempat Imam Hanafi. Serius, Kiai. Niku wonten kiai teng kampung kula. Niku ngendikan mboten sae dumateng panjenengan tentang panjenengan. Jenengan diwestani ngeten kula kedah pripun. Nah, akhiripun Imam Hanafi nulis tentang istidlalud dalil. Cara pengambilan dalil atau istidlalul hujjah, cara pengambilan hujjah. Bil Quran wal hadis, tentang Quran dan hadis diceritakan panjang lebar. Cara pengambilan Quran itu begini. Quran itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Muhkam itu nanti juga dibagi dua lagi, ada yang qat'i, ada yang dhanni. Ini ilmu tafsir. Kemudian nanti yang mutasyabihat caranya memaknai ada dua. Yang pertama adalah dengan cara memasrahkan kepada Allah tafwid. Yang kedua dimaknai dengan makna yang pas, takwil. Kemudian nanti begini, hadis begini. Sampai berlembar-lembar. Tapi uniknya di bagian depan tidak dituliskan karya Abu Hanifah, enggak. Tapi dituliskan karya Nu'man bin Sabit. Di mana Nu'man bin Sabit ini merupakan nama asli dari Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit. Jadi ditulis panjang, kemudian dikasih nama Nu'man bin Sabit. Dan orang-orang ketika itu hampir semua nggak paham nek nama aslinya Nu'man bin Sabit. Misalnya sama kayak Ustadz Yusuf Mansur, kan itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Ustadz Jam'an Nur Khotib Mansur. Nama aslinya Jam'an Nur Khotib. Tapi kemudian gara-gara dulu tahun berapa itu ketika muda, kemudian dipenjara gara-gara ada urusan hutang piutang yang kemudian beliau wan prestasi, kemudian beliau akhirnya tabarukan dengan namanya Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf itu dipenjara malah kemudian menjadi sukses, menjadi penghafal Quran begini. Sehingga beliau tabarukan. Sehingga ketika keluar minta saya dipanggil Yusuf aja sekarang, tabarukan sama Nabi Yusuf. Dan ternyata kemudian itu menjadi melejit. Sama kayak ini, Abu Hanifah orang-orang nggak tahu nama aslinya Nu'man bin Sabit, tulis Nu'man bin Sabit. Akhirnya pun kertas yang panjang ini dibawa sama Abdullah bin Mubarak. Dibawa ora diketokke. Tapi dilempet ke teng lengan, tujuannya biar orang-orang tahu. Akhirnya pun ketika Abdullah bin Mubarak pergi lagi ke kota kelahirannya, ketemu sama Imam Auza'i. Nah, iku ning kelekmu nggawa apa? Anu Kiai niki beto tulisan ilmiah. Coba go kene. Diwaos. Masyaallah. Api. Waduh, sak lembar rampung. Lembar kedua, lembar ketiga. Belum selesai menghatamkan bacaan, komat. Saking sukanya beliau sama tulisan ini, tidak ditaruh di meja, tidak ditaruh di mimbar, tapi dilempet, ditaruh di kantongan beliau. Saking senengnya beliau sama tulisan ini. Riwayat yang lain dikasihkan ke lengan baju beliau, karena lengan baju ulama itu biasa lebar-lebar. Dikasihkan ke sini beliau, ke lengan baju beliau. Sholat. Barang rampung sholat yang biasanya zikir dongo dipasano santi kabeh, diambil lagi kertasnya dibaca lagi. Masya Allah. Sampai berjam-jam khatam tulisannya. Akhirnya komentar kepada Abdullah bin Mubarak. Nak, iki sapa jenenge? Anu Kiai, niku enten tulisane Nu'man bin Sabit. Wah, awakmu nek ngaji karo Nu'man bin Sabit iki terusno. Wapi iki, wonge ngalim tenan. Tulisannya wapi. Jos pokoknya iki cocok karo Quran, cocok karo hadis. Nek iso aku yo meh guru karo wong iki. Akhirnya Abdullah bin Mubarak mesam-mesem. Ngapunten Kiai. Nu'man bin Sabit niku nggih Imam Hanafi niku. Kaget lho. Sing selama iki tak rungokke ka wong-wong, Abu Hanifah ki wonge ngene, ternyata wonge ngalime kaya ngene. Ternyata iso gawe tulisan kaya ngene. Ternyata iki karyane beliau. Ya wis aku terno ning gone Imam Abu Hanifah, tak jaluk ngapura sama beliau. Ini sama-sama ulamanya. Termakan isu-isu yang kemudian tersebar di masyarakat.
Jangan-jangan hal yang sama terjadi pada diri kita. Jangan-jangan hal yang sama terjadi pada diri kita. Kita nggak cocok dengan salah seorang ustadz, nggak cocok dengan salah seorang ulama, gara-gara termakan dengan isu yang selama ini tersebar. Dan orang-orang yang semacam ini, ayo kita untuk berbenah. Jangan-jangan misalnya jenengan dikasih tahu tentang karyanya ustadz ini, tapi kemudian dikasih dengan nama lain, jenengan puji. Tapi ketika tahu itu ternyata karyanya ustadz itu, jenengan celah. Hanya gara-gara itu berasal dari ustadz itu. Berapa banyak itu dari kita. Nek sing lakoni musuh, meh bener meh salah, salah kabeh. Nek sing lakoni bolone dhewe, meh bener meh salah, bener kabeh. Pokoknya sing nulis Gus kae aku mau maca. Tapi begitu jenenge diganti, wah iki tulisannya apa? Padahal podo niku tulisane. Padahal podo, sak dalile sak napa-napa padahal podo plek memang gur diganti jeneng. Nah, maka 3 poin ini menjadi nasihat untuk kami pribadi dan juga untuk siapapun yang mendengarkan ini 3 nasihat tadi. Nah, sudah ketemu guru yang soleh, sudah ketemu guru yang alim, ada 3 hal. Yang pertama, i'tiqad bihim, meyakini keilmuan beliau, meyakini kesolehan beliau, meyakini kedudukan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berhusnudzon kepada beliau dan bisa mengambil barokah dan manfaat bagi beliau. Yang kedua, ijtima' bihim, berkumpul bersama beliau untuk mengambil faedah-faedah ilmu yang tersembunyi, yang kemudian hanya disampaikan ketika forum-forum kecil, forum-forum tertutup. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti beliau, iqtida', meneladani atau mengikuti beliau. Sehingga apa yang kemudian terjadi di akhir zaman ini sudah, kita punya panutan, kita punya jalan, kita punya guru, kita punya salafun saleh, tanpa merendahkan guru orang lain, tanpa merendahkan panutan orang lain. Biar monggo jenengan ngoten nggih monggo, jenengan ngoten nggih monggo, kula ngeten nggih kan nggih mboten napa-napa. Nah, sehingga ketika nanti kita punya 3 sikap ini kepada para ulama, insya Allah menghadapi fitnah zaman, menghadapi keruwetan zaman, menghadapi segala macam kesimpangsiuran berita, itu kita punya pegangan, wis pokok nek urusan politik harus gak melu-melu wis. Terserah kono saya mendukung sapa ya terserah, aku dukung sapa ya terserah, aku gak usah ngerti. Wong jare ini lu berjudil harus rahasia. Kan jare ini ngoten nek teng KPU kan. Lah kok jenengan malah woro-woro. Aku 01 ndak, aku 02 ndak, kan gak sudah rahasia nek ngono. Nggih Mas, pengurus KPU nggih Mas. KPPS. Nggih. Wong jare ini kan rahasia. Yo aku tak rahasia, rasa tak duduk-duduke wong jare rahasia kok. Dan lain-lain sebagainya. Prinsip kemudian berselawat seperti ini, bermaulid seperti ini, bersikap seperti ini sudah. Kita punya guru, kita punya jalan, kita punya salaf, sing liyane meh pripun monggo. Tapi kita punya jalan yang dengan jalan ini para ulama-ulama kita sudah berapa ribu yang meninggal husnul khotimah. Sudah berapa ribu ilmu yang disebarkan, sudah berapa ribu santri yang ditelurkan, sudah berapa ribu bukti yang kemudian menjadikan kita yakin dengan jalan inilah Allah Subhanahu wa taala meridhai para guru-guru kita, dan jika kita ikut di belakangnya, insya Allah juga Allah akan meridhai setiap langkah dan perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna أننا أسرفنا على على اللدى أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة وجيرة العصوبة المسلمين والمسلمين أجمعين من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد الحمد لله في البدء والتناهي. Konduripun dalakan suku kundur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.